कितें तुझी आन्सर रिप्लाय बिकॉज रिप्लाय ऑलरेडी हाका सर्क्युलेट केल्ली आसा पूण हय सो आतां इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर मातशी क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करता ताज्या मागीर एक एक टॉपिक कोणाक जाय जाल्यार विचारूनी स्पीकर सर प्रसाद म्हणून एक वर्ड वापरलो जातूंतल्यान ह्या चर्चा जाता पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिच्युअल ऑगमेंटेशन ड्रायव्ह जी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 2014-2015 म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नरेंद्र मोदी नेतृत्वान आयिल्लो तेन्ना लॉन्च जाल्ली ही स्कीम was aimed at integrated development of pilgrimage destinations in planned, prioritized and sustainable manner to provide complete religious tourism experience and also to provide world-class infrastructure at that religious destination. पर्यटन खात्यान स्पीकर सर तेन्ना 2019 गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक SPV म्हणून घेतली जे बॅझिलिका ऑफ बॉम जिजस अंडर पिलग्रिमेज ह्या प्रसाद स्किमीच्या अंडर घेवपाक थारायलें 2019 स्पीकर सर ही जेन्ना स्कीम घेता प्रसाद स्कीम घेता आसतना इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन चर्च घेवंक येता टेम्पल घेवंक येता मॉस्क घेवंक येता खंयचें स्पिरिच्युअल त्या टायमार सरकारान डिसायड केलें माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना आशिल्ले मार्चान की हे ओल्ड गोवाक फॅसिलिटी दिवची कारण तांकां खरी कितें गरज आसा थंय फॅसिलिटीज तयार करपाक ही स्कीम तांकां वापरूनी म्हणून ताज्या प्रमाणे डिटेल कन्सेप्च्युअलायज रिपोर्ट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट धाराशिव कंपनी प्रायवेट लिमिटेड हाका अपॉइंट केलो ताणें ही हॅज हॅड मल्टिपल कन्सल्टेशन्स विथ चर्च ऑथॉरिटीज TCP ओल्ड गोवा पंचायत ASI NMA आनी जे कोण बाकीचे जाय आशिल्ले टू फॉर्मली प्लॅन ऑफ इम्प्लिमेंटेशन तो करपाक कितें प्लॅन जाय तो फायनलायज करून घेवपाक तो जातकर पूर्ण तरेन तो प्रेजेंटेशन आमी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम ऑफिशियल्साक दिलें आनी 21 ऑगस्टाक सेंट्रल मिनिस्ट्रीक सबमीट केलो सेंट्रल मिनिस्ट्रीच्या लोकांनी 16 ऑक्टोबर 2019 आयले आनी तो प्रेजेंटेशन तांणी एक्सेप्ट केलें तेंच प्रेजेंटेशन was placed before the high powered committee in December 2019 which was attended again by ASI TCP पंचायत सगळे जितले आतां तुका नांवां घेतल्या which was chaired by honorable chief minister speaker sir आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ही सायट comes under ASI it is comes under NMA आनी हे सगळें समज करतले जाल्यार जितले कल्चरल हिस्टॉरिकल आनी हेरिटेज इम्पॉर्टन्स आसा हे सरकाराक पूर्ण तरेन खबर आसा आनी ताज्या खातीर कितेंय समज डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार जे रेग्युलेशन्स करचे पडटा ते आमी करपाक जाय हे सरकारान क्लियर वचून फुडें गेल्लें हो स्कोप ऑफ वर्क जो आशिल्लो तो ASI कडेन 2 मार्च 2022 कडेन व्हेलो तांणी एग्जामिनेशन केलें डेलिब्रेट केलें आनी शेवटी तांणी सबमीट केलो 6/1/2023 ASI एप्रुवल कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी टू NMA दिला 25/2/2023 आनी ताज्या मागीर स्पीकर सर NMA एग्जामीन केलो प्रपोजल NMA म्हणजे नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटी आनी तांणी एप्रुवल कम्युनिकेट केला GTDCक 12 मे 2023 आतां स्पीकर सर खूब जाण परत बफर झोन अशें की सरकाराक पडिल्लेच ना आज कितें जालां स्पीकर सर एक वेगळी तरेची वृत्ती आयल्या समज हांव एक बारीक मनशाक रस्तो करूंक सोदता आनी हांव म्हणटा चला रे याद रे म्हणून रस्तो करुया 50 लोक सुद्दां येवचे ना पूण हांव आतां म्हणटा रस्तो जाला हाडवया रे म्हणून 1000 लोक येतले ही नेगेटीव मेंटेलिटी जी येवंक लागल्या गोंयांत तो पयलो टॉपीक समजून समज तूं घेता आनी मागीर विचारता आनी आमी येवपी न्ही स्पीकर सर की मंत्री मेळत ना कोण आमदार मेळत ना एक मनशान समज फोन मारून विचारला जाल्यार हें पूर्ण तरेन ताका मतदारसंघाचो आमदार मंत्री नाल्यार कोणूय एक्सप्लेन करतलो आशिल्लो कारण हातून जेन्ना आमी केलां तेन्ना आमी चर्च ऑथॉरिटीजांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्ले आसा जवळ जवळ 7 मिटिंग्यो घेतल्यो ऑफिशियली आनी अनऑफिशियली some which have also been recorded where we have had the rector of the Basilia Church, we have had representative of the Basilia Church and we have the financial ADM of the Archdiocese who have been present for all these meetings. आता स्पीकर सर पयलो म्हणल्यार कोणे तरी मॉल म्हणलें हो शब्द मॉल खंयचे आयले आमी लोकल पुलीस स्टेशनाक सांगलां इन्वेस्टिगेट करपाक घे
की कोणे हे अशें काडपाक घेतलें जातूंतल्यान येदो व्हडलो विशय आयलो. स्पीकर सर, प्रोजेक्ट कितें आसा? प्रोजेक्ट आसा लोअर ग्राउंड आनी ग्राउंड लेवलाचो इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग लॉट, facade illumination, external lighting and street lighting in the parking area, tourist auto, sitting arrangement, information and directional signages, dustbins आणि visitor footfall counting device. आता हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हणजे इट इज बेसिकली अ कन्व्हिनियन्स सेंटर. स्पीकर सर, थंय ह्या फाटी ते टुरिस्ट आयिल्ले, एक्सपोजिशन जालें. एक्सपोजिशन करता आसतना जवळ जवळ सरकारान 150 कोटी 3 महिने भितर मोडले. विदिन द कोर, आउटसाइड द कोर, विदिन द बफर झोन, आउटसाइड द बफर झोन, जे चर्चीन सांगले करून दिले. कोणाचो कांयच बोवाळ ना. आणि आता अ पार्ट विच वॉज रेडी, जेन्ना चर्च ऑथॉरिटीन सांगले की एक्सपोजिशनाच्या वेळार आनी जावचें ना, तेन्ना वी मॅनेज्ड इट. जाल्यार आतां आमी कितें येता स्पीकर सर? जी फॅसिलिटीज मनशाक जाय, जो थंय टुरिस्ट वता वेरियस एज ग्रुपाचो, गोंयच्या साहेबाक स्पीकर सर सगळे जाण मानतात. 3 डिसेंबराक आमी वचपी लोक मिसाक हांगा 40 मॅक्झिमम लोक थंय 3 डिसेंबराक वतात, गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक वतात. आनी अशें न्ही की थंय कोण मॉल बांदतलो म्हणून मॉल येतकर हांवें फोन मारलो, अरे म्हणलें थंय मॉल आनी येता काय म्हणून. मागीर म्हणपाक लागलो तो जागो तुमी करता तोच, जंय एक्सपोजिशनाचे सद्या सेक्रेटरीएट आसा तोच जागो. एक्सपोजिशना सेक्रेटरीएट जेन्ना केलें बेजीक टेम्पररी आशिल्लें स्पीकर सर. टुडे जेन्ना पिलग्रिम्स येता तांकां वेटिंग एरिया जाय. जेन्ना आमी एक्सपोजिशना 3 डिसेंबराक वता टेम्पररी टॉयलेट्स घाल्ले आसता प्लास्टिकचे, जे महिलाक वर्गाक खूब त्रास जाता. हांगा परमनंट टॉयलेट्स दिल्या, सोवेनियर शॉप्स दिल्या, एक सोवेनियर शॉप, एक बुक शॉप, ASIचे एक ऑफिस, एक रेस्टॉरंट जालें, आनी वेटिंग एरिया लोकांक. आनी कांयच ना जो कोण म्हणटा हांगा कमर्शियल एक्टिविटीज मॉल येतले म्हणून. आनी हे घेता आसतना स्पीकर सर हो पळय हो स्ट्रक्चर, लोअर ग्राउंड आनी ग्राउंड फ्लोर. लोअर फ्लोराचेर स्पीकर सर फक्त पार्किंग आसा आनी स्टोरेज एरिया आसा, जी चर्च ऑथॉरिटीजान सांगिल्लें तशें करून दिल्लें आसा. उरिल्ली एरिया ह्या इंटरप्रिटेशन सेंटराची पूर्ण तरेन वेटिंग एरिया, पूर्ण तरेन स्पीकर सर वेटिंग एरिया, रेस्टॉरंट, टॉयलेट ब्लॉक सगळी हातून डिमार्केट केल्ली एरिया आसा. I will place this on the table of the house for my friends in the opposition and other people who would need this clarity. Speaker sir, buffer zone जेन्ना आमी मागीर वर स्पीकर सर बफर झोन जेन्ना आमी भाशा उलयता तेन्ना आमी 3 गजाल्यो येता. जंय आमचे जे मेन आमचे मॉन्युमेंट आसा ती कोर मॉन्युमेंट झोन म्हणटा आमी ताका. थंय फक्त ASIच काम करूंक शकता आनी कोणूच येवंक शकना. दुसरी एरिया आसा स्पीकर सर ती प्रोटेक्टेड एरिया आसा. प्रोटेक्टेड एरिया म्हणजे जितली 100 मिटरा भितर तूं कितेंय करतलो ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट त्या एरियेक प्रोटेक्टेड एरिया म्हणटा. आनी थंय कितेंय करतलो तूं, सरकार करतलो कितेंय जाल्यार ASIचे परमिशन जाय पडटा. तिसरी पार्ट आसता स्पीकर सर रेग्युलेटेड एरिया, जी एरिया 100 मिटर आनी 300 मिटर फ्रॉम द मॉन्युमेंट आसता. आनी त्या एरियेन समज कितें करतलो तूं जाल्यार ASI आनी NMAचे परमिशन जाय पडटा. स्पीकर सर हे सगळें पळयतकर जी एरिया इंटरप्रिटेशन सेंटर और कन्व्हिनियन्स सेंटर म्हणटात ती मात्तूय ह्या एरियेन बफर झोना भितर येना, ताज्या भायर येता. आनी ताज्या खातीर जेन्ना ही सगळी परमिशनां मेळ्ळ्या, TCPचे परमिशन मेळ्ळें, फॉरेस्टाचें परमिशन मेळ्ळें, ASIचे परमिशन मेळ्ळें, NMAचे परमिशन मेळ्ळें, सगळ्यांची जेन्ना परमिशनां मेळ्ळ्या स्पीकर सर तेन्नाच आमी फुडें काम करपाक घेता आसतना एक कमी जालां आसतलें स्पीकर सर की जो मिटिंगेक आमी सगळो सांगलो, 7 मिटींग हांव जेन्ना सांगल्यो, एक मिटींग म्हज्या वेळार घेतली आमी सांगता, थंय सगळे जाण जवळ जवळ 28 लोक आशिल्ले डिपार्टमेंट सगळे धरून पूर्ण तरेन प्रेजेंटेशन करून जालें, तांचे व्ह्यूज घेतले, सगळे इनकॉर्पोरेट केले. स्पीकर सर पंचायतीक परमिशन घेतला काय ना हो प्रश्न आशिल्लो. 22/8/2023 इश्यू ऑफ NOC मागली आमी फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दीस सेम एम्युनिटीज विच हॅव बीन अप्रूव्ड बाय द होल कमिटीज एंड द कन्सर्न ऑथॉरिटीज.
5/9/2023 तांकां आमी कितें स्कीम आसा आनी एनओसी फ्रॉम MMA आनी ती दिली. ओल्ड गोवा पंचायतीन स्पीकर सर आमकां सांगलें ग्रामसभाक तुमी 29/10/2023 10 वरांचेर तुमी दवरल्या, तुमी ऑफिसराक धाडात तो प्रेजेंट करूंक शकता. 29/10/2023 ग्रामसभेक वचून आमच्या लोकांनी प्रेजेंटेशन दिलें आनी प्रेजेंटेशन दितकर तांणी सांगलें फक्त पिलग्रीम सेंटर कन्सिडर कर, एक्स्ट्रा एम्युनिटीज लायक लॅटराइट स्टोन फुटपाथ पाथवे बिहायंड बासिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्च कन्सिडर कर, एक्ट ऑन द मेन रोड बिटवीन बॉम जीजस चर्च एंड सेंट कॅथड्रल चर्च. हे ग्रामसभान अप्रूव केल्लें पंचायतीचें रेजोल्युशन. आतां हें सगळें करतकर जेन्ना क्लिनींग चालू जालें स्पीकर सर, तेन्ना क्लिनिंगा वेळार कॅनन बॉल दिश्टी पडले. ASIचें ऑफिस ताज्याच कुशीक आसा. ASIन काम बंद केलें. ASIन काम खंयचें बंद केलें, जें क्लिनींग आशिल्लें बॅकफील जी एरिया इतली 15-20 वर्सांची बॅकफील एरिया आशिल्ली, जेन्ना काडपाक क्लीन करपाक घेतली स्पीकर सर, ते बॉल भायर आयले. ते बॉल भायर येना फुडें ASIन काम बंद केलें. ASIन काम बंद करना फुडें तांणी सांगलें आमकां हें कल्चरल डेपॉझिट चॅक केल्या शिवाय यू डोंट स्टार्ट द वर्क अगेन. त्याच टायमार हो विशय वाडपाक लागलो, जातूंतल्यान कोणे तरी मॉल म्हणून ते वारें सोडलें. स्पीकर सर ह्या हावजान मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी हे पूर्ण प्रसाद स्कीम जांकां दिसता प्रधानमंत्री उलो मारता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, मुख्यमंत्री ते घेवन आमी ओल्ड गोवा गेले ही फॅसिलिटीज दिवपाक, जातूंतल्यान एम्युनिटीज ल्हानसो भुरगो स्पीकर सर एक्सपोजिशनाक येता, ताका दूध जाय जाल्यार थंय वचून बसून दूध मेळटा, खावपाक जाय खावपाक मेळटा, वेटिंग एरिया मेळटा, थंयच्यान त्या जाग्यार पार्किंग ना म्हणून ऑटो दवरल्या. म्हणजे तुजी सेवा थंयच्यान डायरेक्ट तूं चर्चीन वच, देवस्थान कर, तुका रिक्षा हाडून परत सोडटा आनी तूं भायर सर. पार्किंगाक तांकां त्रास जाताले थंय ते क्लियर करपाक घेतले. सगळ्यो सुविधा स्पीकर सर तांकां जाय तश्योच करून दिल्यो, जातून खंयचीच कमर्शियल एक्टिविटी ना, बट फॅसिलिटीज अँड एम्युनिटीज आर बीइंग प्रोवायडेड. द पीपल हू हॅव गॉन देर 2027 येवनी एकटोरूय जातलो कुंभारजुव्या तुवें मतदारसंघात रावतले, तुका आतांच सांगता काँग्रेस स्टिकरीचेर. राजकारण करपा जाय स्पीकर सर, आमी राजकारण हँडल करतले. देवाच्या भावने कडेन खेळनाकात आनी हातून आमी ठाम आसा की खंयचें रिलीजन जावं जी करता ते 2019च्यान तुका पूर्ण जेन्ना चार्ट दिला, एवरी परमिशन एवरी प्रोटोकॉल हॅज बीन फॉलोड, एवरी मीटिंग वी हॅव टेकन दोज पीपल हू हॅड टू बी टेकन फ्रॉम द चर्च. आनी आतां जेन्ना क्लिनींग फक्त चालू जालें तेन्ना घे बॉळ स्पीकर सर फॉरेस्टाक मागिल्ली आमी 58 ट्रीज, कित्याक पयलें ते स्टेगर्ड घाल्ले तांणी. मागीर तांणी म्हणलें हांगा टॉयलेट ब्लॉक, थंय टॉयलेट ब्लॉक, हांगा एक सोविनियर शॉप, फुटप्रिंट वाडटा, एकूच कडेन करया म्हणून कन्व्हिनियन्स सेंटर एकूच कडेन हाडलें. त्या टायमार स्पीकर सर फॉरेस्टान आमकां 58 फक्त 25 झाडां दिली आनी 75 लाय म्हूण सांगलें. आनी ती लायता आसतना जवळ जवळ मिनिमम 8 ते 10 फूट हायटीची आनी 10 सेंटीमीटर एट 1 मीटर हायट फ्रॉम ग्राउंड लेवल लावची म्हणून हें कंडिशन घालें. वॉट एवर कंडिशन भावना आमकां आसा स्पीकर सर, पूण पॉलिटिसायज करप ऑन रिलिजियस ग्राउंड्स इज नॉट समथींग समबडी वॉन्ट टू डू इट. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा, आतांय आमचे डायरेक्टर आनी सगळे लोक चर्च ऑथॉरिटीजा कडेन उलयतात आनी तांकां जाय तशेंच जातलें, पूण ती मॉल येतलो त्या जाग्यार येतलो, कमर्शियलायजेशन जातलें, बफर झोनान भितर सरल्या, चर्च वाट लायता. स्पीकर सर एक्सपोजिशनाक इतली 150 कोटीची कामां सीएमान 3 म्हयन्यान करून काडली. संदीप जॅक्सन एकट्या मनशान सगळ्यांक घेवन कामां करून काडली. एक मनशान थंय येवन सांगलें स्पीकर सर सरकारान काम बेस्ट केलें म्हणून, कोणेच सांगलें ना. रस्तो जेन्ना जाता, हीच एग्जाम्पल सांगता हांव, जेन्ना रस्तो जाता करया म्हूण सांगता कोण येना, रस्तो बंद करया म्हणटा जाल्यार 1000 लोक येता. हें एग्जाम्पल सीएमाक आनी आमी पूर्ण सरकारान जाय तें करून दिलें. फावर न्हय, इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोजिशन सपोर्ट, बट इट वॉज नॉट मिसकम्युनिकेटेड नायदर मिसइंटरप्रिटेड. कितली कंडिशनां कितली परमिशनां आशिल्ल्यो तातूंत वचप ना. पूण आतां जेन्ना पूर्ण तरेन परमनंट फॅसिलिटी एम्युनिटी वी आर गिविंग द ओल्ड गोवा एरिया विच इज रिक्वायर्ड, विच इज आउटसायड द बफर झोन, अबायडिंग बाय ऑल परमिशन्स, सडनली समबडी कम्स अँड टेक्स अ ट्विस्ट. स्पीकर सर जितले मुद्दे आसा आमी हांगा दवरिल्ले आसा. खंयच्याय मनशाक कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार 100% विचारूं न्ही, स्पेसिफीक टू दॅट. पूण म्हाका एकूच याद जाता, 1990s स्पीकर सर कोंकण रेल्वे जाल्ली, असोच बोवाळ जालो आनी तेन्ना कोण तरी सावथ गोवा पॉलिटिशनान बोवाळ असो केलो की ओल्ड गोवा करमळेच्यान ट्रेन गेली, चर्च पडली म्हणून.
1990s टू नाव 30-35 वर्सां जालीं स्पिकर सर. सगळें सुसेगाद आसा. म्हणल्यार हेच लोक आज वेलांकनी जावं बाकी कडेन जावं ट्रेनीन वतात. सो म्हजो सांगपाचो मुद्दो एकूच स्पिकर सर, भावनेन जी केल्ली कामां टेम्पररीली आशिल्लीं जी एक्सपोजिशना वेळार केल्लीं तीच परमनंट नेचरान हाडून फॅसिलिटी टू द ट्युरिस्ट दिवपाचो प्रयत्न ह्या प्रशांत स्किमीन जवळ जवळ 17 कोटी म्हणून सेंट्रा कडल्यान आमी हें करता. कित्याक वी बिलीव इन सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास आणि सबका विकास. विचारा. Yes. राजेश भाऊ एक मिनिट. स्पीकर सर, आत्ता आमच्या मंत्र्यान आन्सर केला. खरोखरच हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. कारण हे फाटले 4 दीस 5 दीस हो एक सारको व्हडलो रुमर जावन पडलेलो की मॉल येता म्हणून मिनिस्टरान बरो एक्सप्लेन केला. कारण त्या मिटिंगेक कंटिन्यू 7 मिटिंग्यो ज्यो आसलेल्यो त्याही मिटिंगेक हांवूय आसलेलो. आमी फादरांक बाकीचे सगळे मंत्री MP सगळ्यांक घेवन आमी ती मिटींग केल्या. सो हे जे आसलेलें मंत्र्यान आतां क्लियर केला आणि ज्या पद्दतीन त्यांच्यानी प्लॅन दाखयलो तो एक सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो. आमच्या पाद्रीन बी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो. कारण थंयसर एक आमचे बरें गांवठी रेस्टॉरंट, लोकांक व्हरप हाडप चर्चीन व्हीलचॅरा वयल्यान, बाकीचे सगळी फॅसिलिटीज तितून आहा आनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो. हांव आमच्या मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. गिरीश बोरकर. काल घेतलेलो हांवें आनी जसो मिनिस्टरान सांगलें सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास. आतां मिनिस्टरान एक बरी करून तें प्लॅटफॉर्म करून तें मांडलें. आमकांय बरें दिसलें मांडलें तें. आतां हितून हांव लॉजिकली उलयतां आनी लिगली उलयतां. कित्याक उलयतां? कित्याक मिनिस्टर म्हणटा की आमी सेंटिमेंटल जावन गेले, थंय आनीक सेंटिमेंटल लोक येयले आसतले, सेंटिमेंटलूय येयल्या, बट लॉजिकल सांगुया. आतां स्पिकर सर, जो ओल्ड गोवा आसा, युनेस्को नोटिफाईड सायट्स आसा, मॉन्युमेंट्स आसा. आतां हितून स्पिकर सर टोटल जे आसा ते 21 नोटिफाईड आसा. 21 तितूंचे जे ASIच्या अंडर आसा ते 7 आसा. तशेंच स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसा ते 7 आसा. सेंट्रल मॉन्युमेंट्स आसा ते 14 आसा. आतां स्पिकर सर, जो आमी पळयता की मिनिस्टरान आन्सर केलें आनी तेंच्यान सांगलें की बाबा अशें अशें आसा, हो जो आसा ते एक अफवा फैलयता, अफवा सांगता. आतां हांव त्या सायटीर गेल्लो स्पिकर सर, हांवें पळयलें आनी थंय पळयल्यार कॅनॉन बॉल्स आसले. जो सर्वे नंबर, ज्या सर्वे नंबरान काम चालू आसा तो सर्वे नंबर 54/1, 54/2, 54/3. हो स्पिकर सर जो थंय हें आसा, जें कॉपेल आसा, जावं सांता मोनिका एंड चॅपल आसा, हे जे स्पिकर लेट मी आन्सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. लेट मी क्लियर माय पॉइंट. नाशिल्ले कांयच नाशिल्ले परत डिसडायरेक्ट करता. हांव कितें Church authorities, मांडटा. Speaker sir, स्पिकर Church सर, authorities I come supreme. prepared for this. Speaker sir. Let minister give me No. to reply. Cannot misdirect the house. Speaker sir, you cannot misdirect the house. तेका डिस्टर्ब केलो. जो जाग्यार आमी कितें केला, ते Church स्पिकर सर, हांवें authorities मिनिस्टराक confidence डिस्टर्ब केलो. हांवें स्पिकर सर मिनिस्टराक डिस्टर्ब Misdirect करनाका. केलो. लेट मी म्हाका कितें आसता क्लॅरिफाय करूं न्ही, तेका मागीर फुडें आन्सर करूं न्ही. स्पिकर सर, जो मॉन्युमेंट आसा, स्पिकर सर हो एकूच मिनिट. स्पीकर सर, कशें मिनिस्टरान सगळें सांगलें डिटेलान, म्हाजें कांयच म्हणणें ना. तुमकां सगळें कॉलिंग एटेन्शन. कोणे तेच्यांनी स्पेसिफीक स्पेसिफीक अरे उलोवपाकूच दिना मरे उलोवंक तरी दिया. स्पेसिफिकूच उलयता. हांवें कितें आख्खें रामायण महाभारत तेणें सगळें जालें. रामायण महाभारत सगळें स्पेसिफीक उलोवंक तरी दिया. स्पिकर सर, जो जे मेन्शन मिनिस्टरान केलें हांव तेजेरूच स्पेसिफिकली विचारता. आतां स्पेसिफीक कितें आसा स्पिकर सर? थंय जेन्ना आमी लोकेशनार गेले, कॅनॉन बॉल गावले, फ्लॅग स्टोन्स गावले, फावंडेशन गावले एंड अदर मिलिटरी हेरिटेज आर्टिफॅक्ट्स गावले. आतां ही जी सायट आसा एला ओल्ड गोवा, आतां ही सायट जी आसा तेजे ऑपोजिटूच जो स्टेट, आतां हो मिनिस्टर सांगपाक विसरलो काय तो मुद्दम सांगितला म्हाका खबर ना. स्टेट मॉन्युमेंट आसा, स्टेट रिकॉग्नायज मॉन्युमेंट आसा. ना हांव तेच सांगता. सर्वे नंबर 153 हो जो सर्वे नंबर आसा हो स्टेट रिकॉग्नायज हें आसा, मॉन्युमेंट आसा. ओन्ली थिंग कितें आसा थंय स्पिकर सर, जो रिजनल प्लॅन आसा, एज पर रिजनल प्लॅन ते घालूंक ना. हांव नोटिफिकेशन दाखयता. हे जे कॅनॉन बॉलान जे सगळे गावला पळय हें थंय आसा. आनी एक घोवणोन सांगता, एक मिनिस्टर सांगता, TCP मिनिस्टर सांगता की परमिशन आपणाक दिवंकूच ना. मागीर म्हणटा तो हेंच्यांनी टुरिजमान परमिशन दिल्या. सो ते क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिलें, परमिशन दिलां. मात हें क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना. हो जो आसा हो रिजनल प्लॅन आसा. ह्या रिजनल प्लॅनान स्पिकर सर हांगा सर्वे नंबर हो
सर्वे नंबर 153/0 हो जो आसा हेच्या ऑपोजिटूच ते आसा 154 Speaker sir. 154 आणि स्पीकर सर Speaker sir. म्हाका क्लियर Exposition जालें न्ही. डिस्टर्बन्स करू नका Exposition जालें. हे स्पीकर ह्याच जाग्यार जालें. हे स्पीकर सर ज्या नोटिफिकेशन जाग्यार आसा लोकांक आमी एम्युनिटीज स्पीकर सर हांव ताका हे एक वाक्यान notification- सांगून हे ते हावसात notification रिकॉर्ड करून न्ही की Speaker लोकांक sir, एम्युनिटीज दिवपाक ताका हांव ऑपरेशन सांगता ते आसा. ऐका हांव हे टेबल करता नोटिफिकेशन आसा न्ही तूं थंय Speaker sir, स्टेटमेंट दी की आपूण विरेश बोरकार वो फेसिलिटीज लोकांक दिवच्यो न्हय म्हणून अपोज करता. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता आमकां डेव्हलपमेंट जे करता तेजेर कांयच हे ना जे डेव्हलपमेंट जसो हांव मिनिस्टर हांवेंनूय जेन्ना Explain केलं मरे विरेश. हांव फेस्ताक गेल्लो स्पीकर सर हांवेंनूय एप्रिशिएट केलें जे डेव्हलपमेंटल वर्क जे केला एक्सपोजिशना टायमार हांवेंनूय एप्रिशिएट केला आनी म्हाका दिसता कितलेशे ऑपोजिशन कलिग्सांनी एप्रिशिएट केले पण आपणाचे त्या हेजेर तुमी हेजी पोळी भागपाक सोदनाका Yes. हे तुमकां सांगपाक सोदता Yes. हांव सांगता स्पीकर सर हे नोटिफिकेशन आसा हे नोटिफिकेशन वाचून सांगता स्पीकर सर हे एशियन मॉन्युमेंट आर्कोलॉजी सायट एंड रिमेन्स एक्ट एंड रूल्स हेच्या अंडर नोटिफिकेशन काडलेले हे नोटिफिकेशन वेर एज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नोटिफिकेशन नंबर 9479 Joint असतील. इथून स्पीकर सर नोटिफिकेशन नंबराच्या अंडर 18 ऑगस्ट 1982 हे पब्लीश जाला ऑफिशियल गॅजेटाचेर पब्लीश जाला आणि तितून स्पीकर सर हांगा कन्व्हेंट ऑफ सेंट मोनिका एंड चॅपल सर्वे नंबर 53 एला तिसवाडी प्रायवेट हे नोटिफाय जाला आणि हे प्रोटेक्ट करपाचें म्हणून सांगला हे तुम्ही लिपोवंक सोदता स्पीकर सर हे लिपयला Yes. आणि Sir, सामकाराक again 100 English मिटर directing बफर the झोन बिकॉज 100 मिटर फुडल्यान Sir. रोड क्रॉस करतात ही स्पेस आसा हे लिपयला स्पीकर सर चालतं. हे जे मिनिस्टरान लिपयला पळय हेजेर आमी उलयता Just specific कित्याक सांगतो बस. हेजेर एक्सप्लोजन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हेसे जो कोण इंचार्ज आसा ताणें सांगला आपूण करता म्हणून दुसरे म्हणजे राव एल्टन मास्तर Speaker sir. दुसरे स्पीकर ताका सर प्रश्न विचारून न्ही ताका कितें प्रश्न आसा विचारून न्ही. मातसो म्हाका उलोवंक तरी दी मरे उलोवंक तरी दिया प्रश्न विचार तुका reply दिया मरे. उलोवंक तरी दिया कितें? सगळे तुम्ही उलयतले Speaker sir. सगळे तुमचे सारखे आसा Speaker sir, गिरीश बाब तुझो 17 माझो प्रश्न कोटीचें तो काम आसा कितें? हे नोटिफिकेशन मिनिस्टरान उलोवपाचें आसा पळयला काय काय? हांव टेबल करता 17 कोटीचें काम कितें आसा? तुम्ही उलोवपाक दिना तुम्ही बायपास करूंक सोदता हो सरकार बायपास सरकार जाला रेल्वे स्टेशन आतांय तुम्ही सेम करता सबका साथ सबका विश्वास म्हणटा पळय तो विश्वास केन्ना ना कळचेत ना रे. जाला ते speaker sir हाका कळचेत ना केन्ना अशें जालें. एका बफर झोन लागता 100 मीटर बफर झोन हे नोटिफिकेशन हांव टेबल करता हे बादचे मिनिस्टराक हांव दिवचे कितल्या फाटी सांगू? स्पीकर सर दुसरे हांव परत ताका याद करता. स्पीकर सर पंचायतीन Speaker sir, हेचेर ऑब्जेक्शन हाडला ही monumental site जी पंचायतीचे आसा. एनओसी नासतना थंय काम Old चालू Goa जाला Speaker sir, थंय heritage झाडां site. कट केली पंचायतीची कांयच एनओसी ना थंय जो एक्टिंग सरपंच आसा तोच सरपंच येयल्लो पंचायतीची मातशी एनओसी ना हे ऑब्जेक्शन पंचायतीन रेज केला पंचायतीन धाडला मिनिस्टराक पावला आसतले सो हे तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणटा पंचायत कितें उलयता किंवा पंचायत हांव घेवन येयला पॉइंट जोड हेजो रिप्लाय दिवचो मिनिस्टरान आनी हे जे एप्लिकेशन आसा हांव टेबल करता हांगा कॉरेस्पॉन्डन्स रायट फ्रॉम 2023 हो ताका सांगलें. आतां जे बांदपाक जाय आमी अजून बांदपाचें परमिशन मागूं ना आमी फक्त सायट क्लियर करून जेन्ना थंय ते हे मेळ्ळें आमकां सगळे ते कल्चरल झाडां कट केली येदी व्हडली झाडां सर येदी व्हडली आनी हायट किती त्यांची Panchayat ओल्ड has 200 said वर्सां they पयलींची given no झाडां कट permission. केली Yesterday, director of tourism also said that they have no permission. परमिशन नासतना very तुम्ही कट clear. केली Because, sir, पंचायती I am the परमिशन house- ना तुमच्याकडे होई प्रयत्न झाले Because, sir, I am in the house. बायपास करून काम करता स्पीकर सर परमिशन हे पळय हे कालचे स्पीकर सर कसं मिनिस्टर एक सांगता जालें टुरिझम मिनिस्टर एक सांगता म्हणल्यार तुमचे कॉर्डिनेशन ना एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर हेजे क्लिअरिफिकेशन दिवचे ह्या नोटिफिकेशनाचेर बस एक मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक Thank you, Vegas. आमी Thank you, डेव्हलपमेंट Vegas. हें करून ना पण जेन्ना बफर झोन आसा थंय एक्सप्लोर करपाक जाय शाळेत धांवपाक जाय ही शाळेत मातूय पळयना I just want to make a तुम्ही शाळेत पळयनासतना I just want to make a point. I just want to make a point. जेन्ना ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सांगता तुमको उलोवपाक दिना ऑनरेबल तुमको विषय म्हणपाक ना एल्टना म्हाका हे आन्सर करपाचे प्रसाद किमेंटर हाडला ते बरो आसा हे जो बफर झोन आसा तो मेंटेन केला काय ना हो आन्सर रिप्लाय करपाचो नोटिफिकेशन असताना तुम्ही विरेश बोरकार, बस. इनडायरेक्टली तुम्ही बायपास करता सगळे आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट जेन्ना ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सांगता
डिसेंबर एक्सपोजिशन केलें तेन्ना तें सगळे टेम्पररी फेसिलिटीज केल्ल्यो म्हूण आमगेलें एक्सपोजिशन जावन 3 म्हयने जाता थिंगाय Yes. दिस इज नॉट डेट सायड तुवें टेम्पररी जे केल्लें कन्व्हेन्शन सेंटर जो बांदिल्लो ते सेग्रेटेड नाशिल्लें वॉट एवर इट इज नॉट that side. Same side. It is if that side and after cannon ball कितकोन मेळ्ळे this was sideways to that Same side. not that side this is तीन महिन्यांनी झाड घाली 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले ऑपोजिशन लिडर तुझे मनशाक तू उलोवपाक दिना ये मंत्री है wrong information I just want to make a point इश्यू पड़ा Information wrong with that, speaker, sir. एक्सक्यूशन जाल्ले काल मिनिस्टर दिता रॉंग इन्फॉर्मेशन खबर ना सर 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले एक्सपोजिशन जाल्लें हो स्टेट मॉन्युमेंट म्हणून खबर ना मिनिस्टरान सांगचें बसून घ्या बफर झोन आसा काय ना तो खबर ना स्पीकर सर रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता टुरिझम मिनिस्टर एकूच पॉइंट क्लियर करता एक्सपोजिशन जाल्यार डिसेंबरान जाल्लें आतां वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले थिंगा you admit that this is not the same site not the same point where you have done the temporary facility this is separate ना हुई जाल रे हांव सांगत थिंगा मुगले आलो मरे Speaker sir, हुई जाल उलोवपाची important this is separate and this is separate that is what you are trying to say हे रॉंग इन्फॉर्मेशन स्पीकर सर नोटिफिकेशन technical aspect. विदाउट नोटिफिकेशन स्पीकर सर बफर झोनाची नोटिफिकेशन 100 करपाक जाय और रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन we are not against this सीएमान येतो रिप्लाय स्पीकर सर सीएमाक रिप्लाय बफर झोन आसा स्पीकर मॉन्युमेंट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो स्पीकर सर स्टेट मॉन्युमेंट हे खबर ना कॉलिंग अटेंशन श्री युरी आलेमाव कसं स्पीकर सर हांव म्हाका 2 मिनटां दी न्ही 2 मिनटां दी ताजे टॉपिकार उलयता सद्या काम बंद आसा ताणें जें सांगलें ए रा रे आय एम ऑन माय फीट सर एक म्हणल्यार जेन्ना काम करता तेन्ना भितर खजानो आसा काय बॉल मेळ्ळे काय कल्चरल डेपॉझिट मेळ्ळी तेन्ना कळटा काम सुरू जावचे पयलीं कळून नाशिल्लें भाई आज बंद कर राव रे बंद कर तेन्ना क्लिनिंग चालू केलें तेन्ना कळ्ळें तेन्ना ऑलरेडी ASIन आमकां स्टॉप वर्क सांगलें ताच्या मागीर हांणी बॉळ केलो पूण तांणी कल्चरल डेपॉझिट डिमार्केशन आनी सांगल्या बगर आमकां काम परत चालू करूंक मेळना दुसरें चर्च ऑथॉरिटीजा कडेन आमची उलोवणी आसा ज्यो 7 मिटिंग्यो जाल्ल्यो जी प्रसाद स्कीम सेंटरा कडल्यान करून हाडिल्ली आनी तांणी एप्रूव केल्ले जाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंगूय आसा पेपर वर्कूय आसा मिनिट्सूय आसा व्हेरी क्लियर आसा तो परत ऑब्जेक्शन ना तिसरें जें आसा स्पीकर सर पंचायतीचें डॉक्युमेंटेशन ताका सांगलें आनी जी बिल्डींग म्हणना हांव मॉलूय म्हणना की तें कांय देना एम्युनिटी कन्व्हिनियन्स सेंटराक परमिशन जें जाय आशिल्लें ती फायल आमी पंचायतीन घालून आशिल्ली पूण जो प्रोजेक्ट थंय येता पूर्ण तरेन ग्रामसभेक आमी 2023 29 ऑक्टोबर 2023 दाखयल्लो चवथी गोश्ट फाल्यां समज चर्च हाणी न्ही चर्च ऑथॉरिटीज आमकां सांगू न्ही की आमची ही एम्युनिटीज आमकां आनी फुडें व्हरपाची ना ASIची आनी ASIचो जागो थंय आसा तो ASIन घेतिल्ले परमिशन हे ASI आनी NMAन दिल्ले परमिशन आसा स्पीकर सर ही ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस दवरता they gave permission, the cannons were not found. सरकाराक पडिल्लेत ना They were not found at that time. The permission to give us. this issue Speaker sir. conclude this issue speaker sir Put till जोपर्यंत ASI आमकां सांगना फुडें कितें करपाचें काय कितें न करपाचें आनी करपाचें सुद्दां तांणी सांगलें जाल्यार चर्च ऑथॉरिटीजान परत कॉन्फिडन्सान घेवन जो पर्यंत आमी उलयना थंय कांयच काम जावचें ना यस नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री युरी आलेमाव ऑपोजिशन लीडर तुझे कॉलिंग अटेंशन स्पीकर सर इश्यू रिझॉल्व एक मिनिट युरी आलेमाव तुझे स्पीकर सर एक हातून रोहनान जे इदी व्हडली हिस्ट्री सांगली ताजेर एक तकलेन धरूं जाय आमी जेन्ना मंत्री मंडळान आशिल्ले तेन्ना एक प्रपोजल आयलो तेन्नाचे टुरिझम मिनिस्टराचो तुका याद आसा जाल्यार नकळो की थंय तिकीट लावची म्हणून की प्रायवेट करतले आनी आवाज जाल्लो की दृश्टीक ते टेंडर दितले म्हणून आनी थंय तिकीट लावपाचो प्रपोजल आयलो लोकांनी बोवाळ केलो
तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट केल्लो आनी तेन्ना धर्मेंद्र शर्मा म्हणून एक चीफ सेक्रेटरी आहलो ताणें ही प्रसाद स्कीम हाडली ती आमकांय तेन्ना खबर नाशिल्ली त्या टायमार मनोहर पर्रीकार दुयेंत आहलो म्हाका याद आहा हांव ताजे बरोबर बसलां आनी ही स्कीम हाडल्या स्कीम हाडटना स्किमीक कितें आहा एकूच पॉयंट सिन्स यू हॅव गिवन सच ए बीग थींग तातूंत स्किमीक कितें म्हणटात ते द मिशन ऑफ द प्रसाद स्कीम is to identify and develop pilgrimage tourist destinations on the principles of high tourist visits, competitiveness and sustainability in an integrated manner by synergizing efforts to focus on the needs and concerns of all stakeholders. A stakeholder concern म्हणतो इशू आहा तूं म्हणटा की तुवें थंय ग्राम सभेक मिटींग घेतली तुवें चर्चीक कॉन्फिडन्सान घेतलें हें स्टेक होल्डर कन्सर्न तुवें दाखयलेलो आहा इशू एकूच कितें जाता तुमचे डबल इंजीन सरकारान आनी तुमचें हें इंजीन जें आहा तातूंत भितर कोऑर्डिनेशन ना तुमच्या टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरान सांगलें की आपल्यान परमिशनूच दिवंक ना एडमीट कर आनी इट इज कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं त्या सायडीन आहा हांव हे सायडीन आहा म्हजें कर्तव्य जाता हें उलोवप नंबर 1 सो तुमचे भितरल्यान एक आयलें की तुमी जें कितें करता तें इल्लिगल ना स्पीकर सर हांव मातसो म्हाका डिस्टर्ब करचें न्ही कोणें जें ना कन्फ्यूज करना हांव तुका हांव सादें सांगता ना तो ताणें सांगलें की तुमी परमिशन दिवंक ना हें एक जालें एक जातकर काबराल डोंट टॉक इन बिटवीन टेक दीस सिरियसली सेकंड इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट केन्ना जाल्ली 1986 तेन्नाचे मागीर ASIचो रोल ते वर्ल्ड हेरिटेज सायटान इतलो व्हडलो आहा की इवन इफ द चर्च वॉन्ट्स टू डू समथींग ASI कम्स एंड पुट्स हर्डल्स हें तुका सगळें खबर आहा स्पीकर सर बेसिलिका ऑफ बॉम जेजूस तूं बेजिलिया म्हणटा बेसिलिका ऑफ बॉम जेजू 1986 युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जाली आतां एक जातना कितें आहा ASI मिटींग घेवन कितें सांगलें की वी हॅव इश्यूड स्टॉप वर्क ऑर्डर आनी तुजो धाराशिव जो ताणें तो तुजो हें काडला प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो काडला ताणें लोवर ग्रावंड म्हणून केलो लोवर ग्रावंड जेन्ना करता खंयचेय वर्ल्ड हेरिटेज सायटान यू शूड अंडरस्टँड की तूं खणटा म्हणल्यार तुका कितें तरी मेळटलें आनी तें मागीर प्रॉब्लेम जातलो सो म्हजो इन हायंडसायट आय एम नॉट एन एक्सपर्ट बट इन हायंडसायट इफ यू डीग एनी पार्ट ऑफ ओल्ड गोवा यू वील हॅव अ प्रॉब्लेम आनी तें मागीर बंद पडटलें आमी हे प्रसाद स्कीम कित्याक हाडिल्ली कित्याक वी डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड गव्हर्मेंट मनी ऑफ गोवा एंड चार्ज द पीपल मनी टू एंटर इन त्या टायमार कन्सर्न कितें आशिल्लो की जो कोण भितर येतलो ताका तिकीट लायतले ओल्ड गोवाक गोंयचे सायबाक पळोवपाक तिकीट लागतली हो इश्यू आशिल्लो तुका याद आहा जाल्यार पळय सो एक तुमचें चुकता कितें की ग्रावंड लोवर ग्रावंड म्हणून जर तुमी घेतलो थंयच तुमी त्रासान पडले लोवर ग्रावंड तूं गेलो तुका कॅनन बॉल मेळ्ळे आतां तुका आनी कितें मेळटलें तुकाय खबर ना म्हाकाय खबर ना कोणाक खबर ना सर एक मिनिट तातूंत कन्सर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स म्हळ्यार कितें पब्लीक सजेशन घेवपाची गरज आसता स्पीकर सर आतां हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर जें येता हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर जें येता 1295.70 स्क्वेअर मिटर हे तुवें लोवर ग्रावंड उडय लोवर ग्रावंड तूं जेन्ना वतलो तुका प्रॉब्लेम मेळटलो आनी काम जावचें ना स्पीकर सर हाजे खातीर लोअर रानी फर्स्ट आणि सेकंड एक मिनट अशें आहा नाकाच लोअर ग्राउंड आणि कोणा करू लोअर ग्रावंडा खातीर इश्यू जाता लोअर ग्राउंड फर्स्ट लोअर ग्राउंड स्पीकर सर एक स्पीकर सर नाका ग्राउंड अरे ऑपोजिशन लीडर तुझे कॉलिंग अटेंशन तूं असो ह्या बरोबर रावन करूया म्हणून सारकें लोअर ग्राउंड नाका कॉलिंग अटेंशन तुझे मेन्शन करिना अरे हे इम्पॉर्टंट मरे स्पीकर अरे इम्पॉर्टंट झालं तुका स्पीकर सर हातून माइंड ओपन करून जालें स्पीकर सर नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन बॉन सद्या बॉन सांगला मरे हय सद्या नाका सद्या मुखारी नाका सगळे मेळा पयलींचे लीडर ऑपोजिशन बॉल बी मेळा आयक ऑपोजिशन लीडर तुझे कॉलिंग अटेंशन जो पर्यंत कल्चरल डेपोजिट स्टार्ट झाले 2 ते 3 महिने म्हणले ऑपोजिशन लीडर चर्च ऑथॉरिटी को बरं ऑपोजिशन लीडर स्पीकर सर कॉलिंग मेन्शन कसं म्हाका बरें जालें जैन याद करून दिली त्या टायमाची टॉपिक विच इज व्हेरी को रिलेटेड टू आवर डिस्कशन
येस मेन्शन ते करा. फीस त्या टायमार टुरिस्टाक लागचे न्हय, लोकांक भाविकाक लागचे न्हय. ASI जो जागो पळयता विथ बफर जो नॉन बफर सगळे क्लियर करून Yes, सांगले. clear पूण तो पॉयंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड वॉट विजय Yes. सेड इन दिस पर्टिक्युलर एस्पेक्ट. येस इडिया लिमा अपोजिशन लीडर होय तुझे कॉलिंग अटेन्शन मेन्शन कर. चीफ मिनिस्टर असो स्टेटमेंट तू रिवोक करपी कोण रे? सांगलें मरे. Because sir, आमी सांगले कल्चरल डेपोजिट ASI एक्झामीन करतली. Elton. ताज्या मागीर ते रिपोर्ट तेणी बारीक दितले. केलं ताज्या मागीर जातले काय जावचे ना ते सांगतले. ताज्या मागीर चर्च ऑथॉरिटी परत उलयतले आनी डिसिजन घेतले. आता सध्या काम बंद. बरें बरें येस नो इडिया लिमा because अपोजिशन लीडर. attention of the House is drawn as regards to the establishment of museum in honor of the renowned cartoonist and artist recipient Padma Shri, Padma Vibhushan and numerous awards from India, Spain, late Mario de Miranda would be a fitting tribute to his remarkable contribution to art and culture. The steps the government will take to ensure the formation of a committee consisting of art experts, historians and government officials to oversee this project, which would be responsible for checking the feasibility of the project, selecting a suitable site, and ensuring the museum accurately represents his legacy. Speaker, sir, this government has utmost respect for the Padma Vibhushan, late Mario de Miranda, and fully agree that the state of the government museum is required to be set up in the honor of the late Mario de Miranda, depicting his artwork and which will be fitting a tribute to his remarkable contribution in the field of art and culture. Department of the Museum is already in the process of establishing state-of-the-art museum at Old Secretariat, Al-Jadi Palace, and few galleries in this museum shall be dedicated slowly to the late Mario de Miranda. Government has already set up a committee to establish the museum at the Old Secretariat building in the following members. Okay, list हांवें दिला. ताज्या भायर, Speaker sir, in long run, we are establishing the full-fledged museum at Old Goa in our own land. Of Agriculture Department has given the separate 10,000 square meter of the land. ही म्युझियम सेटअप करपाक दिला. इन फ्युचर हो म्युझियम थंयसर वतलो तेन्नाय बी स्पेशल गॅलरी मारियो दी मिरांडाच्या खातीर आसतली. बट आतां एट प्रेझेंट आमी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी सगळी डिपार्टमेंटां थंयच्यान रिशेफल करून परत कला अकादमी हातून आयली. ती परत एकदा रिशेफल जो आहा पळय न्ही आमच्या ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंगेन हो करता तेन्ना ताका एक गॅलरी जी स्पेशली आहा ती मारियो दी मिरांडा हाच्या खातीर आमी दवरता. Speaker sir, हें कॉलिंग अटेन्शन एकदम गरजेचें कित्याक मारियो जुआंव कार्लोस द रोझारियो द ब्रिटो मिरांदा वॉज हिज फूल नेम एंड सगळे गोंयकार ताका मारियो मिरांदा म्हणून सारको तो फामाद आशिल्लो. एज अ कार्टुनिस्ट एंड अ पेंटर, स्पीकर सर, ही वॉज बेस्ड इन लुतोलिम बट ही टूक गोवा. वयता थिंगा वेरेवर ही ट्रॅव्हल्ड ही टूक गोवा विथ हिम. आनीक आपलें काम ही एक्झिबिटेड हिज वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Speaker sir, he exhibited his work almost in 22 countries. Anik Mario de Miranda was a regular with many newspapers and magazines. Speaker sir, every week in the Illustrated Weekly of India, he was almost every day in the Economic Times, quite regular in magazines published from Mumbai such as Filmfare, Femina, and Current magazine. Because Mario Miranda's work also appeared into international magazine acheruy tegele contribution ashille, namely Punch, Lilliput and Mad. Anik burgyaचे illustration korpak he illustrated many children's books. जायते भुरग्यांगेले book जावं बाल भारतीचे textbook. इंतुनूय his contribution is immense. Because जेन्ना तो बारीकशे whenever he used to work, the cartoon or the painting had the stamp of Goa. गोंयचे स्टॅम्प तेजेर आसतालें. आनीक गोंयचे गांवाचे जे गोवन विलेज हें दाखोवप, चित्र दाखोवप हें तेगेलें एक फॉर्त आशिल्लें. It was his team. In almost each and every work he showed true गोंयकारपण. Speaker sir, आज जरी तो तेगेले बारीकशे कार्टून जे फेमस आहाय or his paintings, if we look, be it Miss Fonseca
by Mario as the vibrant, dumb and humorous secretary Miss Nimbu Pani, and the memorable character Minister Bandal Das. Ye tegele cartoon je tene kelle. These are some of the famous cartoons that he had done. Speaker sir, just a cursory and Zorito tegele painting trailer, you could see Goa in it. Anik Mario the Miranda became synonymous with Goa and was integrated well in respect through several fields, several subjects, जाऊं social, cultural, जाऊं business or political. Speaker sir, सदांच Mario Miranda चे जेन्ना चिंतताय तेन्ना you will look at him as he's witty and he gave an audience every day a quota of their smile. सदांच तो लोकांक हांसयतालो. एकित्याक हांसयताले Speaker sir, जेन्ना it is rare today that people laugh, but Speaker sir, the first thing that people used to do was open the newspaper and read the cartoon by R.K. Lakshman and Mario the Miranda. आणि आसोन जाल मुटरी मागीर दुसरे पेज ते चोयताले. Speaker sir, when the new municipal market पणजेच्या गांवांत जेन्ना बांदपाचो प्रयत्न जालो and when it was inaugurated in 2004, Mario Miranda was invited by Manohar Parrikar and to paint a mural on the wall. And त्या वेळार Speaker sir, जेन्ना तो थिंगा inaugurationाक गेलो, he was delighted how the new complex had turned out, and he didn't even charge. He refused to charge any fees from the state government. Speaker sir, on his retirement, Mario Miranda made his ancestral house his home. And a Koro Goinkar, he loved good food, wine, and was tied to his intrinsic Goan culture of live and let live. Speaker sir, आज बारीकशें जोरीतोर आमी जेन्ना Mario Miranda चे उलयतना, we have to note that Mario the Miranda did not laugh at the people. He laughed with the people. Speaker sir, he spoke for the masses and laughed with the masses. This is something that that showcases his true caliber as a true Goinkar. Speaker sir, I strongly urge that the Honorable Chief Minister has said that they are dedicating a place for the museum, the old secretariat. But Maka Dista, Speaker sir, this honor was long overdue, but this is something that is the least that we could do. I believe that the committee they put to whatever has been asked, government officials to oversee this committee, feasibility, selecting a suitable, possibly a permanent site to Agriculture College Mutti, it will take a lot of time. But now, if in the legislative secretariat, if you give a space dedicated, a permanent space which you do not shift, because when there is artwork, there's a lot of things involved. So, Maka Mukhel Mantrik sangpak jai ki for the to make sure that Mario Miranda's legacy and the work that has to be preserved and passed to the future generations for learning and acquiring knowledge. So, I ask the Honorable Chief Minister to take note of this. Thank you, Speaker. Stand by in support of the calling attention presented by Shri Yuri Alamo. Speaker sir, जे भाशेन सांगला मारियो गॅलरी जी आमगेली एक गोवन हेरिटेज आनी कल्चर जी दाखयता आनी भुरग्यांक उगडास करपाक जे ड्रॉइंगांतल्यान हे एक व्हडले मनशान एक नांव दवरलें. ही वॉज बॉर्न इन 1926. 2011 he passed away, and in this period Padma Shri tak मेळ्ळें in 1988, Padma Bhushan मेळ्ळें ताका 2002, and after he passed away in 2012 he got the Padma Vibhushan. He coming from this local area, गांव आसन लोतोलीचो ancestral home आहा ते गेले. आज जेन्ना आमी तेज नांवाचें एक म्युजियम करपाक प्रपोज केला, म्हाका दिसता this is one of the best thing that the LOP has proposed. आणि आमी as part of this legislative assembly, we not only support, but we would like to make sure that these things go to a logical end. आज जेन्ना हो जागो ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंग जे आयडेंटिफाय करून हिंग करपाक जेन्ना आज हिंग आमकां एश्युरन्सीस दिल्या की हेजेर ही कमिटी काडून हिंग डेडिकेट जातो म्हणून हो जागो, तेज भायर हे म्युजियमांतल्यान म्हाका दिसता हो आर्ट कल्चर जो आहा आनी हे ट्रेनिंग जे आहा मुखावयल भुरग्यांक तेका फॉलो करपाक
हें एक गरजेचें आनी हे म्युजियमांतल्यान एक ट्रेनींग करपाक हो कल्चर मुखार व्हरपाक ही जी टॅलंट आहा आर्टिस्टाली म्हाका सुद्दां प्रमोट करपाक वी हॅव टू लूक इन टू अ म्युजियम कम ट्रेनींग सेंटर वेर दीस आर्ट कॅन बी promoted, where this art can be taught to more children, and it will be one of the best museum come training center of art where children will be taught, and it could be one of the best in Asia because जे मारियो दे मिरांदा गे आर्ट जे आहा जे तें ड्रॉइंग कोण दवरलो हांवें म्हाका दिसता नॉट ओनली in India but entire Asia we could promote this entire museum as well as the training center which will come to make more and more talent grow and to ensure that we have more and more Mario de Mirandas in the coming years. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved on Mario de Miranda. Speaker sir, Mario Miranda म्हणटा तो एक legendary cartoonist, एक व्हडलो मनीस जो पद्मश्री पद्मभूषण आनी पोस्ट्युमस पद्मविभूषण जालो. ताका स्पीकर सर एक कल्चरल आयकॉन म्हणून अशें वळखताले आनी एक तो विज्युअल हिस्टोरियन. आमचे जेन्ना पयलें इलेक्शन आमी जिखल्या तेन्ना डिसेंबर 11 तारखेक तो 2011 भायर पडलो. तेन्ना आमची कॅम्पेन बी चालू आसली आनी हांव ताच्या मरणाक गेल्लो. मरण खंय जाल्लें? मटक्रमस्त हिंदू सभेचे हिंदू क्रेमिटोरियमान मारियो मिरांदाचें मरण तो क्रेमेट जाल्लो. सो म्हाका ताजे वयल्यान चड याद येता की इलेक्शनाचे दीस आशिल्ले डिसेंबर ऑफ 2011 फेब्रुवारीन कितें तरी आमचें इलेक्शन जालां. सो हीट ऑफ द इलेक्शन. स्पीकर सर तो एक व्हडलो मनीस आनी गोंयकारपणाचो एक प्रतीक दाखयतालो कितें तें एक याद उरपा खातीर दाखयतालो. पूण एक हांव सगळ्यांनी ताजे वर्च्यूज सांगले. हांव एक मातशें तुमकां अलर्ट करूंक सोदता. एकूच की ह्यो गॅलरीज ज्यो आयल्या मारियो मिरांदा सीएमान हें आयकुचें मारियो मिरांदाच्यो खूब गॅलरीज आहात. गॅलरीज म्हळ्यार कितें थंय ताजें फॅमिली रन ट्रस्ट आहा मारियो मिरांदा ट्रस्ट म्हणून. ते टी शर्ट विकतात, ते मेमोरेबिलिया विकतात. सो तुमी कितेंय जें सेट करता तें तांकां फॅमिलीक विचारून करात. कित्याक नॉर्मली कितें जाता म्युजियम जेन्ना करता तेन्ना म्युजियम टेक्स ऑल रायट्स ओवर क्रिएटिंग दीस मेमोरेबिलिया. दीस फॅमिली ट्रस्ट वी विल बी डिप्रायविंग देम ऑफ द बेनिफिट्स. मारियो मिरान तांचो वंशाचो आनी तांकां कितें तरी फायदो जाय म्हूण ते हो धंदो केल्लो आहा तांणी. म्हळ्यार दे गॉन कमर्शियल. इन दॅट वी हॅव टू आस्क. नाजाल्यार आमी ओगीच आमचो एक हें करून पॅरलल मेमोरेबिलिया येवपाक लागत आनी तांचें आहा तें फोंडान पडत. सो स्पीकर सर हांव म्हणटा तें इतलेंच की जें कितें करता तें तांचे फॅमिलीक कॉन्फिडन्सान घेवन करचें. ताका एक व्हडलो मॉन्युमेंट डिजर्व जाता की एक व्हडलो गोंयकार. आनी ताची जी स्टायल आशिल्ली ती स्टायल म्हाका दिसता खूब कडेन कॉपी जाता पूण ती कॉपी जावपाची गरज आहा कित्याक ती गोंयकारपणाची प्रतीक आहा. आनी म्हाका दिसता की ताजे ट्रस्टाक विचारूनच कितें करपाचें आहा तें करचें. श्री कृष्ण. Speaker sir, I rise to support the resolution moved by LOP Yuri Alemão, demanding a museum in honor of world-renowned artist Mario Miranda. Speaker sir, Goa has produced many stalwarts in the field of art and culture. Many of them have brought fame at the global level. Late Mario Miranda is one of such great Goan. He has produced several artworks and has inspired many artists. His creations are very popular. Lot of art lovers and even common men relate Mario Miranda to Goa, and hence it is important that a museum in his name be opened in Goa to preserve and conserve his memories and his artworks. From voting till the time it is? Answer, sir. स्पीकर सर, मारियो दी मिरांडा हांच्या विशयी सगळे जाण उलयले. पद्मविभूषण पद्मश्री हे सगळे अवॉर्ड तांकां मेळ्ळा. तांच्यांनी गोंय पुराय ग्लोब म्हणजे 22 पेक्षा चड कंट्रीनी तेंच्यांनी पावयल्या. आनी विजय सरदेसायान जशें सांगलां तशें तांचे ट्रस्टी जे आसा ते पर्सनली म्हाका येवन मेळ्ळे आनी पर्सनली मेळून तांच्यांनी इंट्रस्ट दाखयला की म्युजियमाची एक गॅलरी तेंच्यांनी म्हाका लॅटरूय दिला. एलओपीन आज मांडलात बट तेंच्यांनी स्वता लॅटरूय दिला आनी विथ देअर परमिशन्स म्हणजे आमी गॅलरी जाल्यार कशा पद्दतीन गॅलरी घालपाची हे तांच्या परमिशनानूच ते करता. कारण ते स्वता येवन म्हाका मेळूनय गेला आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी परमिशन दिता म्हणून. आमी सुरू करता आसतना आमी तांच्या जे ट्रस्टीज आसा तेजे फॅमिली मेंबर्स जे आसा पळय तांकां विश्वासान घेवनूच आमी ही गॅलरी एस्टाब्लीश करता. तो पर्सनली म्हाका मेळून गेला. त्या खातीर गोंयकारांक इन फ्युचर फक्त
आनी ते म्हटलें की ते आर्ट वर्क शिकोवचें आनी हे ते डेफिनेटली आमी म्हणजे तोय कशें आतां ते आर्ट गॅलरी थंयसर जावची ना म्हणजे आर्ट गॅलरी जाता थंयसर शिकोवप जावचें ना बट तुवें म्हटलां तो वेंदीन जें सांगलां पळय न्ही कारण ते आर्ट आतांच्या नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय म्हणून आमी आमची आर्ट कॉलेज आहा पळय न्ही थंयसर तशा पद्दतीचो प्रयत्न करता की तेंच्यांनी मारियो मिरांडाचो म्हणजे रिप्लिकेट त्या पद्दतीचें आर्ट शिकोवचें ते आमी करूं शकता बट एक बरी गजाल की ह्या निमित्तान मारियो मिरांडाची गॅलरी जाली काय म्युजियमांत लोक येवपी स्पेशली आनिकूय चड वाडटले वचून ते मुद्दामून पळयतले हाजी म्हाका खात्री आसा त्या खातीर आतां आमी ओल्ड गोवा करतले बीन ते मागीर बट आतां जस्ट म्हणजे आमी रिवायव करपाक घेतला तेन्नाच तेजी डेडिकेटेड गॅलरी जी आसा पळय न्ही ह्या वर्सभराच्या भितर जातली हाजी हांव खात्री बाळगितां येस फुडें वचया विदीन अ इयर पूर्ण म्युजियम तो विदीन अ इयर जातलो या फायनल हय हय फुडें वचया 2024-25 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसऱ्यो बॅच सादरीकरण आसोबास आनी मुद्दाम मुख्यमंत्र्यान 2024-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसऱ्यो बॅच मांडचो माननीय मुख्यमंत्री Sir, I present the supplementary demand for the grant for the year 24-25 third batch. आतां आमी 24-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसऱ्यो बॅच चर्चेत आनी मतदानात घेवया आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची तुम्ही उलयताली Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa appropriation bill. ना ताज्या पयलीं उलोवपाक जाय तुमी कंप्लीट करा न्ही Now I will put this up. आतां हांव 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागणी तिसरे बॅच सभागृहात मतदान करपा खातीर मतदाना खातीर इंट्रोड्यूस लीव मागता Now, this is supplementary demands. Introduce करपाक ली. Bill मागीर येता sir. लीव टू इंट्रोड्यूस द bill. Now I will put the supplementary demand for the grant for the year 2024 third batch. This is the vote of House. Those who favor may say aye. Leave for leave to leave. Sir, Yes. Sir, supplementary demands. हय Supplementary demand. मागीर बिल येतले हय. हय येतले मागीर येतले इंट्रोड्यूस ग्रांट टू इंट्रोड्यूस Yes, sir. हय हय आता इंट्रोड्यूस करतलो इट इज लीव टू इंट्रोड्यूस Yes. हय मिनटाचें म्हणणें मान जालें हय मिनटाचें म्हणणें मान जालें 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागणी तिसरे बॅच मान्य जाली आता bill. गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 2 2024-25 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यांचे खातीर तिसरो बॅच मांडपा विचारान घेवपा खातीर आनी मंजूर करपा खातीर आतां मुख्यमंत्र्यान गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो सर आय रिक्वेस्ट लीव टू मूव द मोशन टू इंट्रोड्यूस द गोवा एप्रोप्रिएशन बिल 2025 प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां मुख्यमंत्री विधेयकात मांडचें सर आय इंट्रोड्यूस द गोवा एप्रोप्रिएशन बिल 2025 गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो सर आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट द गोवा एप्रोप्रिएशन बिल 2025 बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन प्रश्न असो आसा आता उलय उलयता कोण उलयता उलय स्पीकर सर सरकारान म्हाज्या आयकुपाची संवय घेवपाची आहा तुमकां जी आयकुपाची संवय गेल्या म्हणून तुमी चुक्यो करतात तुवें मदून सगळें सारकें केलां तुवें आयकूंक ना म्हणून चुकी केला तूं तुजो फुडें बसता तो कोण आयकना सारकें तो म्हणटा दिवंकूच ना म्हणून तुवें दिलां हें असलें तुमचें चलना स्पीकर सर तुजें सारकें आहा हें खतखतेंच सादें हे खतखतेचेर थोडे वेळ उलोवंक दी काल बेल मारली तुवें रोखडीच ती मान्नाकात कित्याक हे फक्त ताणें इलेक्ट्रिसिटी आनी PWDचे डिमांड घाल्या पूण खूब वस्तू अश्यो म्हाका दिसता ज्यो ह्यो 3 म्हयन्यान जावंक जाय आशिल्ल्यो आनी ज्यो एक मिनीट आयकुपाचें मातशें आयकून घेयात आयकूंक नाका जाल्यार जावपाचें ना स्पीकर सर कशें जाता स्पीकर सर आतां स्पोर्ट्स आहा काल आमकां गोविंद गावडे सारको असो दिसता म्हणून सांगता हांव स्पोर्ट्स स्पीकर सर गोंय जाल्लें हांगा जेन्ना नॅशनल गेम जाली तेन्ना गोंय 9वें आयलें उत्तराखंड जालें तेन्ना गोंय कितल्यावें आयलें 27वें आयलें अशें एक वर्सान ढापकन कशें पडलें शेअर मार्केट जालें मरे हें म्हाका कळना अशें पळपाक शकता एक की तुमी गोंयान जिखपाक जाय म्हणून प्लेयर भाड्याचे हाडले आनी उत्तराखंड व्हरपाक विसरले
स्पीकर सर हे सरकार केन्ना केन्ना विसरता म्हणून हांव ओगी याद करून दिता काय ना तशें काय ना सरकारान स्पोर्ट्स डिवेलप करपाकूच जाय आनी स्पोर्ट्स डिवेलप करतना काल हांव गोविंद गावडेक हांव मेळिल्लो एक कारणा खातीर की सगळ्यात व्हडलो स्टेडियम म्हज्या मतदारसंघात आहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मोंतक्रुजान केलो त्याच्या खातीर मोंतक्रुजाचो एक कितें तें स्टँड घालचो म्हणून मुखेलमंत्र्यान उतर बी दिलें आतां थंय ओरिजिनल जे मूळ गोंयकार आशिल्ले ते थंय ओरिजिनल इनहेबिटंट्स आशिल्ले 1986 थंयचो आमदार लुईजीन फालेर आहलो तो आनी तेन्नाचे मोनिका डायस खंय गेली आनी ताका व्हरून सायडीन बसयली ही आतां कोण मूळ गोंयकार स फॅमिली ताका थंय दवरली 86 आज मेरेन तांकां मालकी हक्क ना दे आर स्टेईंग व्हेरी नेक्स्ट टू द वॉकिंग ट्रॅक ते पळय हे कॅरम बिरम आहा ती तांकां घर वाडूंक मेळना तांकां मालकी हक्क ना स्टेडियम वयर आयलो स्टेडियमाचेर IPL जावपाक लागले स्टेडियमाचेर कोट्यांनी रुपया मोडले आमी रिनोवेट करपाक